Naroon na ba inyong stock sa inyong balay o sa inyong tindahan? Pero wala may time magawas kay busy inyong schedules? Good news para sa mga suki ni Lots for Less na ana sila ay online grocery gamit ang Ufin app na mamahimong convenient kada inyong compra and grocery experience which is hassle-free. Applicable with 6 branches within the city. Daghan kayong available products sa app which is good for sari-sari store owners and also like me nga stay at home mom. Daghan po sila promo sa app. Pareha sa ning Mon Nissin promo nila karon. Makakuha ka og 20 pesos cashback kung mag-order ka og Mon Nissin biscuits worth 350 pesos. Up to 85 pesos off na siya. Daghan pa jud ka og orderon. Aside pa jud na if you avail the combo package na idungag na other participating brands like Lucky Me, Dutch Mill, and Mamacitas. Available for pick-up or delivery. Very convenient kayo if ever nga dili gid mo magpilit sa store, work from home, or busy gyud mo sa balay or sa inyong business. Available ang Ufin app sa Google Play Store ug iOS App Store. And you can also visit the page Grow with Ufin. Free to download na siya. Try ninyo mangumpra online, grocery online. So Lots for Less gamit ang Ufin app.